बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हो तमाम कायनात के सरदार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अहल व अयाल पर। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बैनुल अक़वामी सब्ज़ी मंडी इस्लामाबाद के टमाटर मार्केट में और रात के तकरीबन 2 बजने वाले हैं। इस वक्त नीलामी ख़त्म हो गई, तो इस वीडियो में आपके साथ यही शेयर करेंगे कि आज टमाटर मार्केट इस्लामाबाद में टमाटर कहाँ से आए थे, कितने आए थे, कैसे कैसी नीलाम हुई। ये एक मालूमाती और मफादियामा की वीडियो है। हज़ारों किसान और ज़मींदार इस वीडियो के इंतज़ार में रहते ताकि उनको रेट का पता चले, अगर वो इस्लामाबाद सब्ज़ी मंडी में माल लाना चाहे, ताकि उनको कोई तकलीफ न हो और उनको मुकम्मल मालूमात हासिल हो। तो ये वीडियो आपने लाज़िमन शेयर करना है, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ऐसी मालूमात चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पेज या टिकटॉक पे अगर हम देख रहे हैं आप लोग तो फिर फॉलो कीजिए। मेरे निहायत मुहतरम दोस्तों, आज बैनुल अक़वामी सब्ज़ी मंडी इस्लामाबाद में टमाटर जो थे वो तकरीबन कोई 95% टमाटर जो थे वो थे खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों के। हाँ, मगर 10% लगभग आए थे हज़रों से, और इक्का दुक्का लाट यानी कि 200-400 पेटियाँ पूरी मंडी में जो आए थे शेखोपुरा के गिरदोपेश के इलाकों के। यानी कि सारा टमाटर समझो हमारे खैबर पख्तूनख्वा के जहांगीरा, अकोड़ा, खटक, तखबई और इसके साथ साथ मर्दान, मायार वगैरह के। तो मुहतरम दोस्तों, सबसे पहला बिस्मिल्लाह है। हमारे ये जो टमाटर आपको नज़र आ रहे हैं ये है पेशावर के मज़ाफ़ात के टमाटर, यानी कि पेशावर के नज़दीकी इलाके हैं। चमकनी या उसके मुल्हिका कई इलाके ऐसे जहाँ से इस वक्त टमाटर आ रहे हैं। और आपको पता है इन इलाकों से टमाटर पीटियों में आते हैं, जैसे ये वो भी पीटी पड़ी है, वो भी कुछ दिन पहले आपको ग्राउंड में सारे के सारे जो नज़र आ रहे थे जाली आती, लेकिन अब माशाल्लाह वो देख ले आप इर्द गिर्द आपको काफ़ी ज़्यादा छोटी पीटी नज़र आएंगी। इन पीटियों में वज़न 7 किलो भी आता है, 8 किलो भी आ जाता है। इनमें एक बड़ी पीटी आती है, उनमें तकरीबन 9-9.5 किलो भी वज़न आ जाता है। अच्छा, पेटियों के हिसाब किताब ये है कि ये आज चूँकि ज़्यादा थे टमाटर, बहरहाल इसकी नीलामी हुई है 400-500 आम था, 400, 500, 550 ये तो आम था। अच्छे टमाटर पेटियों में गए हैं 600 से लेकर 650 रुपये तक, 600 से लेकर 650 रुपये तक पेटियों के टमाटर पेशावर और मज़ाफ़ात के। उन्हीं इलाकों से यानी कि पेशावर और मज़ाफ़ात से जालिया भी आई है पेटियों के अलावा। ज़ाहिर है काफ़ी ज़्यादा जाली में भी टमाटर आती है, ये जो इसको लोग छली भी बोलते हैं और जाली भी। तो ये तकरीबन 800-850 तक आम बिके है, 800-850 रुपये तक। जबकि बेहतरीन टमाटर इनमें तकरीबन 9-9.5 और इक्का दुक्का 1000 रुपये तक गया है। 9-9.5 जबकि यानी थोड़े बहुत 1000 रुपये और 1500 रुपये तक गए हैं पेशावर की मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए जालियों के टमाटर। ये ज़मीनी टमाटर है, नहायत खूबसूरत और प्यारे। ये जो टमाटर आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये नहायत खूबसूरत और प्यारे टमाटर है तखबई मर्दान के मज़ाफ़ात और मुल्क का इलाके जिसमें तहबई सरपरस्त है। ये एक काफ़ी पुराना शहर, आपने नाम सुना होगा, जो कि 5000 साल पुराना तारीख़ रखता है। वहाँ के ये टमाटर आते हैं और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और काफ़ी प्यारे टमाटर। इसको जाल वाले टमाटर बोलते हैं, यानी ज़मीन से ऊपर उगते हैं ये, इसीलिए इसको धूल मट्टी नहीं लगी होती और लोग सोचते हैं कि शायद इसको धोकर मंडी भेजा गया है या साफ़ करके, जबकि ऐसा नहीं है। ये जाल में इसी तरह साफ़ सुथरे टमाटर लगते हैं। अब ज़्यादातर लोग जाल वाले टमाटर उगाते हैं। ये नहायत खूबसूरत टमाटर मेरे दोस्तों 9-9.5 और 10 तक तो आम बिक रहे थे। अच्छे टमाटर इनमें 1100 और कुछ बहुत अच्छे 1200 रुपये तक भी गए हैं। 9-9.5 से लेकर 1100 और 1200 रुपये तक आज तखबे के टमाटर, खूबसूरत टमाटर बिके हैं। वज़न तकरीबन 14 किलो के करीब। माशाल्लाह, इसकी चमक दमक देखिए भाई। मर्दान शहर और उसके मज़ाफ़ात यानी कि खुसूसन जो मायार के टमाटर है, ये लोग तो टमाटर से बहुत मोहब्बत करते हैं और आपको हम अक्सर डोलिया दिखाते हैं, टमाटर की डोलिया। तो उन इलाकों के टमाटर की डोलिया बनती है। हाँ, ये ज़मीनी टमाटर है, आप इसकी भी चमक दमक और ख़ूबसूरती देखिए। नहायत प्यारे और ख़ूबसूरत टमाटर मर्दान मायार वाले, और ये तकरीबन आज कुछ 900 रुपये तक इंटरनेशनल मंडी में नीलाम हुए हैं, 850-900 रुपये तक। ये है हज़रों के टमाटर, और आपके साथ हम अक्सर शेयर करते हैं अपनी मोटाई के लिहाज से ये काफ़ी ज़्यादा मशहूर होते हैं।
ہاں مگر کچھ لوگوں نے آج کل حضروں میں یعنی بیلنس والے برابر سائز والے ٹماٹر بھی اگائے ہیں، اور بہرحال اب بھی حضروں سے یہ موٹے ٹماٹر بہت زیادہ آتے ہیں. یہ دیکھ لیں آپ اس کی سائز، میرے ہاتھ میں تو بمشکل 3 آ جاتے ہیں، چوتھا نہیں آتا. لیکن پھر بھی یہ موٹے ٹماٹر آج 750 سے لے کر 800 روپے تک، کچھ اچھے لاٹ ان میں 850 روپے تک بھی گئے ہیں حضروں والے. یہ دیکھ لیں آپ، ماشاءاللہ یہ وہ موٹا سائز ہے. ان میں جو نارمل سائز ٹماٹر آتے ہیں نا، برابر سائز، وہ ان میں یہ جالیہ تقریباً 900 روپے تک بھی گئے ہیں. یہ دیکھ لیں ایسے نارمل سائز جو کہ ٹماٹر کی جو فٹ سائز ہوتی ہے وہ 900 روپے تک بھی گئے ہیں. لیکن آلریڈی یہ بس تقریباً 7.5 8 8.5 اور کچھ جو سائز میں برابر ہے وہ 900 روپے تک یہ حضروں کے ٹماٹر. پنجاب کے ٹماٹر بھی آئے تھے جو کہ اب بوڑھے ہو چکے ہیں، پرانے ہو چکے ہیں، اور میرے خیال سے اندازہ یہی ہے کہ یہ بالکل لاسٹ تھے، آخر تھے. کیونکہ اس کے بعد جیسے کہ ہم آپ کو کہتے تھے پنجاب آخری اس کی لے رہا ہے ٹماٹر، اور ٹماٹر کی مارکیٹ پنجاب کے ٹماٹر سے مکمل خالی ہو جائے گی. تو یعنی لاہور میں ہے، یہ سرگودا جا رہے ہیں، لاہور جا رہے ہیں، فیصل آباد جا رہے ہیں، اسلام آباد کی طرف اب کم آئیں گے کیونکہ ان پر کرایہ زیادہ پڑے گا اور یہ ریٹ ان کو نہیں ملے گا جو آج تازہ ٹماٹروں کو مل رہے ہیں. ان کی جالی تقریباً 600-650 کچھ ٹماٹر آئے تھے جو بسوں کے اوپر آئے تھے آج، اور 600 سے لے کر 650 روپے تک فروخت ہوئے ہیں. ٹماٹر کی وہ چمک دمک نہیں تھی جو یعنی نئے ٹماٹروں کی ہوتی ہے، وہ برقرار نہیں رہی اب. لہذا اب یہ زیادہ سے زیادہ جائیں گے تو فیصل آباد اور لاہور کی جانب. یہاں آج رات کو 600-650 روپے تک فروخت ہوئے ہیں پنجاب کی جالیہ. محترم دوستو، ایک بات آپ کے ساتھ یہ شیئر کرتا ہوں نا کہ یہ جو ٹماٹر آپ دیکھ رہے ہیں بالکل سیم یہی ٹماٹر اگر جہانگیرہ سے آئے، اکوڑا خٹک سے آئے یا مردان سے، ان کے ریٹ پھر سیم چلتے ہیں. یہ دیکھ لیں آپ، یہ کتنے خوبصورت ٹماٹر ہے. یہ تو ہے تخبئی کے. بالکل یہی ٹماٹر اگر کوئی مردان سے لائے گا یا پشاور سے لائے گا انہی جالیوں میں، تو پھر ان کا بھی وہی ریٹ لگے گا جو ان کا لگتا ہے. تو یہ اچھے ٹماٹروں کی آپ کو پتہ ہے، اچھے ٹماٹر جہاں نظر آتے ہیں لوگوں کو وہ مقابلہ شروع کرنے لگ جاتے ہیں اور کافی زیادہ اوپر ریٹ چلے جاتے ہیں. بالکل آج یہی ہوا تخبئی کے ٹماٹروں کے ساتھ. عام مارکیٹ زیادہ سے زیادہ 1000 روپے تک چل رہا تھا یا زیادہ سے زیادہ 1100 روپے تک، لیکن اچھے ٹماٹروں پر مقابلے شروع ہو گئے اور وہ تخبئی والے ٹماٹر 1200 روپے تک بھی گئے ہیں، جیسے یہ والے ٹماٹر. یہ ماشاءاللہ. تو دوستو، اگر آپ انٹرنیشنل منڈی میں رات کو خریداری کرتے ہیں تو یہ بات آپ ذہن نشین ضرور رکھیے کہ رات کو آپ نے ہر حال میں ٹیکسز یا جس کو کمیشن بولتے ہیں منڈی کی زبان میں، وہ ایک جالی کے ساتھ، یعنی آپ نے ہر جالی کے ساتھ یہ دینا ہے. یہ پاکستان بھر کے تمام منڈیوں کے اصول ہے اور یہ ہر اس شخص پر لاگو ہوتے ہیں جو منڈی میں نیلامی میں خریداری کرتے ہیں. ہاں مگر ٹماٹر کی الگ ٹیکسز ہے، چارجز ہے، فروٹ کی الگ چارجز ہے، جیسے انگور کی، جیسے کیلے کی، پیاز، لیموں کی الگ الگ ہے، ہر چیز کی الگ الگ ہے. یہ صورتحال ہے آج مارکیٹ کی. ہمارے ساتھ جڑے رہیے. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان.